السلامة في أماني شيخنا الله بمشارق الأرض مغارب يومنا إلى شمالها شون الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى رواحي مشهد سبب ولجميع الطرق وخصم سلطان عالية سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وديد صوفيا بقاسم جنيد بغدادي حديث سيسر صادي وحضر سيف بجميع وحضر سيف من جبر صادق لسي يوسف داني وإليم رباني وانصر المغفر وعلى سلسلة والآخرين منهم شهود الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى أرواح والدنا والدكم ومسيخنا ومسيخكم ولمن أسأل إلينا ولمن حكم علينا ولمن أصون وقلدنا عندك بدعاء الخير شهد الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى أرواح جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأمد بمشارق الأرض مغارب يومنا إلى شمالها ومن قاف إلى قاف لدن آدم إلى يوم القيامة شهود الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى أرواح حضر سعاني بن مرسل جياج وخال الجريمي حضر سعاني بن مرسل جياج محمد رمي تميم حضر سعاني بن مرسل دكتور جياج محمد مستعين حضر سعاني بن مرسل جياج محمد رفاعي وحضر سعاني بن مرسل جياج أحمد مياد رملي حضر سيجاج سنج رملي وحضر سيجاج دمر رملي حضر سيجاج محمد الخليل حضر سيجاج الفاتحة حضر سيجاج حسن بسر خليل حضر سيجاج مجدوي حضر سيجاج المعصوم حضر سيجاج مرتبي حضر سيجاج سمر حضر سيجاج سطمر وصول مغفور وعن سلسلة في محد دار العلوم شون الله له الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Selanjutnya kita kirim Fatihah kepada kedua orang tua kita bagi orang tuanya yang masih hidup. Semoga selalu diberi kesehatan, semoga selalu diberi umur yang panjang, semoga selalu diberi rezeki yang berbarokah. Amin. Yang sudah meninggal semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين على كنية بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الفاتحة. أعوذ بالله أعوذ من بالله من الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم. بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم إن الله الغفور الرحيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم إن الله الغفور الرحيم استغفر أستغفر الله الله. العظيم استغفر أستغفر الله الله. العظيم استغفر الله 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 العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي 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 العظيم لا حول ولا ملجأ من الله إلا إليه 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 اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا الله يا قديم يا الله يا قديم يا الله يا قديم يا الله يا قديم يا سميع يا بصير يا يا سميع سامع يا يا بصير بشير يا يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير يا يا مبدئ يا سامع خالق يا مبدئ يا خالق يا مبدئ يا خالق يا مبدئ يا خالق يا حفيظ يا نصير يا يا وكيل يا الله يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا يا حفيظ يا حفيظ يا نصير نصير يا 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 وكيل وكيل يا وكيل يا الله يا الله يا حفيظ يا يا وكيل حفيظ يا يا نصير نصير يا يا نسير يا وكيل وكيل يا وكيل يا الله الله يا حي يا يا حي يا قيوم 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 برحمتك 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 أستغيث أستغيث يا يا أستغيث يا حي 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 يا 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 قيوم 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 برحمتك 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 أستغيث 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 يا يا حي حي يا 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 حي قيوم يا قيوم برحمتك قيوم برحمتك أستغيث أستغيث يا يا حي يا حي يا قيوم قيوم برحمتك برحمتك أستغيث أستغيث لا إله لا إلا لا إله إله إلا أنت أنت سبحانك 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 إني إني كنت إني من كنت من الظالمين لا الظالمين إله إلا لا أنت إله إلا أنت سبحانك إني كنت سبحانك إني من كنت من الظالمين لا الظالمين إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت إني من كنت من الظالمين لا إله الظالمين إلا أنت سبحانك إني سبحانك كنت إني من كنت من الظالمين يا قوي يا الظالمين متين في شر الظالمين يا قوي يا متين في شر الظالمين
يا قوي يا متين افتشار الظالمين يا قوي يا متين افتشار الظالمين يا هادي يا عليم يا خبير يا مبين يا هادي يا عليم يا خبير يا مبين يا هادي يا عليم يا خبير يا خبير يا مبين يا مبين هادي يا عليم يا يا خبير خبير يا يا مبين مبين يا لطيف يا يا لطيف يا يا لطيف لطيف يا يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف لطيف يا يا رحمن يا رحمن رحيم يا يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم رحمن يا يا رحيم رحمن يا أستغفر الله رحيم العظيم إنه كان كان غفارا غفارا أستغفر أستغفر الله الله العظيم إنه إنه كان كان غفارا غفارا أستغفر أستغفر الله الله العظيم إنه إنه كان كان غفارا غفارا أستغفر الله العظيم الذي إنه إنه كان كان غفارا غفارا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله رسول اللهم صل الله وسلم يا على سيدنا سيدنا محمد وعلى محمد سيدنا قد محمد ضاقت حيلتي يا أدركني يا رسول رسول الله الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد محمد قد وعلى ضاقت آل حيلتي سيدنا محمد أدركني يا يا رسول رسول الله الله اللهم صل اللهم وسلم صل على على سيدنا سيدنا محمد محمد ولك قد يا ضاقت رسول حيلتي أدركني الله يا رسول الله اللهم صل صلاة كاملة وسلاما تاما على سيدنا محمد لله تنحله نوره وتنفرج بالكرم وتقابل حوائج ونالوا بالغضب بالغضب وحسن الخواتيم بواجب الخير وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفسي ونفسي عادات كل معلوم لها اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وقررنا بها عند أعلى درجات وتبلغنا بها الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا بديع 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 يا يا بديع بديع يا
يا بديع يا بديع يا بديع يا رحمن يا بديع يا يا بديع يا بادي يا بديع يا بادي يا بديع بادي سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم apa سلام suaranya قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر أكبر الله يا أكبر ربنا وإلهنا أنا وسيدنا وتولانا فانصرنا على القوم اللهم انصرنا على الكافرين القوم الكافرين الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر يا الله ربنا أكبر يا وإلهنا ربنا وإلينا وسيدنا وإلينا تولانا اللهم فانصرنا على انصرنا القوم على القوم الكافرين الله الكافرين أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر أكبر يا الله أكبر يا ربنا ربنا وإلينا وإلهنا وإلينا وسيدنا وانصرنا على أنت من مولانا فانصرنا الكافرين على القوم على القوم الكافرين حسبك من الكافرين القيم أصدقكم الذي لا بالله يموت يموت من عبدا رمضان ودفعته ولا عن حول ولا سوى في قوة العافلة إلا لا بالله حول ولا قوة العلي إلا بالله العليم العلي العظيم حسبكم بالحي القيم الذي لا يموت عبدا ودفعته عنكم سوى في العافلة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبكم بالحي القيم الذي لا يموت عبدا ودفعته عنكم سوى في العافلة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام الحمد لله الذي أنعم الذي علينا أنعم وهدانا علينا وعلى على دين الإسلام الإسلام الحمد لله الحمد الذي لله أنعم علينا الذي أنعم علينا وهدانا وعلى على دين دين الإسلام بسم الإسلام الله ما شاء شاء الله لا الله لا يسوق يشك الخير إلا غير الله بسم الله الله بسم ما الله شاء ما شاء الله الله لا لا يصير يصف رسول سوى إلا الله الله بسم بسم الله الله ما ما شاء شاء الله ما الله ما كان من كان الله من من الله نعمة فمن الله بسم الله بسم ما الله ما شاء الله لا شاء حول لا ولا حول قوة ولا قوة إلا بالله بالله العلي العلي العليم العظيم بسم الله ما ما شاء شاء الله لا الله يسوق يسر الخير إلا الله الله بسم بسم الله الله ما ما شاء شاء الله لا يسوق الله سوى كان إلا من الله الله بسم الله بسم ما الله ما شاء شاء الله الله ما لا كان من نعمة فمن الله بسم بسم الله الله الرحمن ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصف سوى إلا الله بسم بسم الله الله ما ما شاء الله شاء ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة قوة إلا بالله إلا بالله العلي العلي العظيم العليم سألتك يا غفار عافا توبة وبالقاري يا قهار خذ أنت حيالا سألتك يا غفار عافا توبة وبالقاري يا قهار خذ أنت حيالا سألتك يا غفار عافا توبة وبالقاري يا قهار خذ من تحيلا وعتف قلوب العالمين بأسرها علي وألبسني قبولا بسلماها نارت بك الأعداء من كل وجهات وبالإسم نرميهم من البعد بشتى وعتف قلوب العذرمين بأسرها علي وألبسني قبولا بسلمان نارت بك العداء من كل وجهات وبالإسم نرميهم من البعد بشتى وعتف قلوب العالمين بأسرها علي وألبسني قبولا بسلمان نارت بك الأعداء من كل جهات وبالإسم نرميهم من
بعتي بشاة ما شاء الله 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 يا جبر يا قهر يا ذا البدء الشديد حدقنا وكل المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وأعطينا وعلى 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 المسلم. المسلمين يا جبر يا قهر يا ذا البدء الشديد حدقنا وكل المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وددت علينا وعلى المسلمين يا جبر يا قهر يا ذا البدء الشديد حدقنا وكل المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وددت علينا وعلى المسلمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terakhir mari kita baca bersama-sama selawat li khamsatun. Selawat ini adalah ijazah dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Biasanya selawat ini dibacakan pada waktu banyak pagebluk seperti sekarang masa-masa pandemi. Semoga kita dijauhkan dari segala macam bahaya dan yang bagi sakit semoga semoga disembuhkan. Mari kita baca bersama-sama selawat li khamsatun. Bismillahirrahmanirrahim ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Syawnillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. لخمسة نطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى اللهم وفاطمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا لطيفا لم تزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين خمسة نطفي بها حر الوباء
الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا لطيفا لم تزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين لخمسة نطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا لطيفا لم تزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اهدنا الصراط المستقيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul adzim wa shadaqa Rasulillahil karim. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Monggo sambil dinikmati berkatnya di rumah masing-masing. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru bergabung dan kepada Gus Didan Tamim. Selamat malam Gus Didan, semoga sehat-sehat selalu. Dan pada ini ada info dari teman-teman, ini para ustadz dan ustadzah dari Asrama Putra Ar-Romel dan Asrama Putri Al-Khadijah PPDU. Selamat datang, selamat bergabung. Untuk saat ini alhamdulillah sudah 82 orang yang bergabung, lebih banyak daripada kegiatan-kegiatan mingguan sebelumnya. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan Mau'idul Hasanah dari Kiai Haji Tamim. Monggo dipersilahkan. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ba'du. Yang saya hormati anu sekalian dimanapun berada, alhamdulillah pada malam ini saya bisa menyapa kalian. Mudah-mudahan malam ini kita mendapatkan rahmat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anu sekalian yang hormati, kegiatan yang dilakukan seperti malam hari ini merupakan tanaman yang bisa dipetik baik selama di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Kegiatan seperti ini adalah kegiatan yang selalu bersumber pahalanya itu bagi siapapun yang melakukannya setelah kalian lakukan ini. Disebutkan bahwa man sanna sunnatan hasanatan walau ajru man amila bi ba'di. Barang siapa melakukan suatu kegiatan tradisi yang baik kemudian dilakukan oleh orang berikutnya, maka pelaku yang pertama selalu mendapatkan siraman-siraman pahala. Itu artinya bahwa pahala bisa diberikan kepada orang lain, sementara dosa tidak. Disebutkan bahwa la tahsibu kullu nafsin illa 'alaiha wa la taziru waziratun wizra ukhra. Dosa tidak bisa ditanggungan kepada orang lain, tapi kalau pahala bisa diberikan kepada orang lain. Jadi apa yang kalian lakukan seperti ini
ketimbang doa kepada guru, ya. Ini mbah-mbah kalian itu akan mendapatkan siraman-siraman pahala dari perbuatan kalian, kegiatan yang kalian lakukan ini. Jadi bukankah kita mengharapkan bahwa anak kita menjadi anak yang soleh-solihah, jadi anak yang selalu memohonkan ampunan kepada Allah untuk kita, sama seperti yang kita lakukan ini. Bahkan menurut Imam Malik, sekalipun anak itu tidak mendoakan orang tuanya, tapi kalau perbuatannya baik, ibadahnya baik, orang tua akan selalu mendapatkan siraman-siraman pahala. Lalu sekalian yang saya hormati, dimanapun kalian berada, dalam hidup ini memang semua orang mengharapkan istilahnya bejo. Jadi begini, jadi orang bodoh kalah dengan orang pandai kalah dengan orang pintar kalah dengan orang bejo. Pengertian orang awam, bejo itu adalah orang yang gak nyebut gawe, sugih, gak belajar, pinter, gitu kan? Bukan seperti itu. Islam punya konsep yang sangat jelas tentang siapa mereka yang patut dikatakan bejo atau beruntung itu. Tapi mengatakan bahwa tuba liman arafa nafsahu, arafa zamanahu, khabidul zanahu, wastaqamat tariqatahu. Pertama adalah orang bejo itu orang yang tahu siapa dirinya. Diri kita ini adalah makhluk ciptaan Allah yang berupa manusia. Diberi akal, juga diberi nafsu. Tugas kita selama kita hidup ini adalah, pertama adalah ibadah kepada Allah, yang kedua adalah rahmatnya alamin. Jadi orang, kita tidak perlu gopoh. Seperti apa tujuan hidup kita, tidak perlu bingung kita ini. Cukup jelas itu. Pertama adalah ibadah, yang kedua adalah rahmatnya alamin. Dikatakan bahwa kemarin adalah kenangan. Bisa kenangan manis, bisa kenangan pahit. Hari ini adalah anugerah, besok itu harapan. Besok itu harapan. Nah, anugerah hari ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kita manfaatkan untuk, pertama adalah untuk ibadah, manfaat kepada untuk sesamanya, dan seterusnya. Dan besok belum tentu hari kita lagi. Ya, mudah-mudahan usia kita menjadi usia yang barokah. Ya, usia yang barokah. Jadi kalau minta doa, mohon kepada Allah, jangan sekedar minta doa supaya dipanjangkan usianya, supaya bisa menambah pahala, tapi usia yang barokah. Betapa banyak orang yang oleh Allah diberi usia panjang, kemudian dikasih sakit oleh Allah. Dia tidak bisa apa-apa. Letang-letang, terus kayak apa-apa, stroke. Gitu kan. Jadi usia barokah itu walaupun tidak panjang, ada manfaatnya. Kita ini kan hidup 4 kali ya. Di alam rahim, alam dunia, alam kubur, alam akhirat. Kita masih 2 kali, masih dua fase lagi yang harus kita lalui ini. Oleh karena itu mari kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Jadi pertama orang itu harus tahu siapa dirinya. Kita diberi akal oleh Allah, suruh milih. Allah tidak akan memaksakan kepada kita ya. Dunia enak, akhiratnya sengsara. Dunia sengsara, akhiratnya enak. Dunia enak, akhiratnya enak. Dunianya tidak enak, akhiratnya tidak enak. Dapat siksa. Kita suruh pilih aja, kan diberi akal. Dan nafsu ini selalu sebagai uji coba bagi kita, tes bagi kita. Makanya surga itu tidak gratis. Surga itu tidak gratis. Sukses juga tidak gratis. Jadi kalau ingin mendapatkan surga harus ibadah. Ada surga dunia, ada surga akhirat. Yang kita harapkan adalah surga dunia dan akhirat. Allahumma amin. Anak sekalian yang saya hormati, kemudian orang yang bejo itu adalah arafa zamanahu. Jadi orang yang tahu seperti apa zamannya. Ya. Makanya ada yang mengatakan begini,
Jadi orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang al-amal bi ilmihi, mengamalkan ilmunya yang pertama. Punya ilmu harus diamalkan. Yang kedua, al-waqifu bisa'nihi, memahami keadaan dirinya. Kita melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan kita. Kita tidak boleh memaksakan diri, tidak boleh. Ya. Orang yang tahu kemampuannya, yang tahu kelemahannya, dia tidak akan kecewa ketika menghadapi ketidaksuksesan. Dia sudah menyadari itu. Berikutnya adalah al-basaru bizamanihi, berinteraksi sesuai dengan zamannya. Nah, Arafah zamanahu sekarang ini begini ya. Zaman sekarang sudah seperti ini. Kemajuan teknologi yang jenisnya mohon kepada para alumni ya, bisa membawa diri, bisa berikan contoh kepada lingkungannya. Berat, memang tantangannya berat ini. Berat. Kemudian hafidhul lisanahu. Kalau ingin selamat, jagalah lisan kita. Berikutnya adalah wastaqomat thariqatahu, istiqomah melakukan sesuatu yang baik. Seperti kegiatan yang selama ini anak-anak lakukan. Anak sekalian yang saya hormati, jadi supaya kita tidak menyesal dalam kondisi apapun ya, jadi kita ini harus mampu bermuhasabah, introspeksi diri. Ya. Orang yang pandai berintrospeksi diri, dia tidak akan sombong, ya, dia akan bebas dari penyesalan. Ada 3 sumber penyesalan. Ya. Pertama adalah terlalu berharap, salah meletakkan harapan, kemudian apa ini? Terlalu berharap, salah meletakkan harapan. Satu lagi saya lupa itu. Jadi harapan-harapan yang di luar kemampuannya, ya. Ini yang tidak kita kendaki. Kita hidup ini harus nyaman ya. Nyaman. Oleh karena itu, barang siapa yang memperhitungkan akibatnya, maka dijamin dia tidak akan melakukan penyesalan, tidak akan mengalami penyesalan. Man ta'amanna fil awaqibi amana fil masaibi. Jadi sebelum melangkah, anak-anak harus tahu kaki yang dijejakkan kemana, begitu loh. Jadi anak-anak ini adalah kebanggaan kita semua ya, kebanggaan Darul Ulum, kebanggaan keluarga kalian ya. Jadi saya berpesan, kalian ini walaupun masih usianya masih muda ya, tapi saya berharap bahwa kalian itu berorientasi seperti orang tua. Dikatakan bahwa khairu sabaikum tasabba bisujuhikum. Sebaik pemuda itu pemuda yang menyerupai orang tua dalam cara berpikirnya, bukan pakaiannya ya. Orang tua yang bijak itu adalah sebelum dia melakukan sesuatu itu dipikir dhisik. Jadi gak gerusa akhirnya timbul penyesalan, timbul seperti itu. Tapi saya yakin dengan ilmu yang telah kalian miliki itu, kalian akan tampil sebagai orang yang bijak. Lalu sekalian saya hormati, berikutnya adalah lulus dari sekolah formal, mulai kalian dari Darul Ulum, dari IPB ya sudah lulus itu ya, kemudian yang meneruskan seperti Farid di Belanda, itu memang tidak mudah. Yang paling sangat tidak mudah, yang sangat sulit adalah lulus sebagai seorang santri. Lulus dari perguruan tinggi favorit jurusan apapun itu memang tidak mudah. Lebih tidak mudah lagi adalah lulus sebagai seorang santri. Nah, kriteria lulus sebagai seorang santri pertama adalah tekun. Dia keluar dari pondok, semakin tekun ibadahnya, semakin tekun belajarnya. Yang kedua adalah teguh, kuat pendirian. Seorang santri yang baik adalah tidak mudah terpengaruh dengan keadaan apapun. Dia punya pendirian yang kuat. Bisa mewarnai, tidak diwarnai. Ibaratnya seperti ikan di laut itu kan, walaupun dia hidup di tengah-tengah air yang asin, dia tetap tawar gitu loh.
Berikutnya adalah tangguh, kuat uji. Jatuh bangun lagi, berdiri lagi, berjuang lagi, terus begitu. Berikutnya adalah tanggap, muhasabah. Hasibu qabla an tuhasabu. Jadi seorang itu kalau tanggap dirinya, maka dia tidak akan mudah tanggapi orang lain. Tapi kalau orang sembrono, orangnya akan menanggapi. Sikapnya seperti ini, sikapnya seperti itu, tanggapi. Kita tidak ingin seperti itu. Lalu sekarang saya hormati, kemudian yang terakhir yang perlu saya sampaikan adalah kunci sukses ini. Kunci sukses itu sebenarnya tidak repot sebetulnya itu ya, kalau kita menyadari. Pertama, kunci sukses itu adalah taat kepada Allah dan kedua orang tua. Berbakti kepada orang tua, ini nomor 2 setelah kita menyembah Allah. Ya kan? Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Jadi setelah menyembah Allah, posisinya orang tua itu di bawahnya itu gitu loh. Jadi kalau orang itu ingin sukses dalam hidupnya, dunia akhirat, berbaktilah kepada orang tua. Semakin tambah ilmunya, semakin tawadhu dia kepada orang tua. Siapa orang tua kita ini? Pertama adalah man waladatka, orang yang melahirkan kita. Yang kedua adalah man alamaka, orang yang melahirkan, orang yang mengajari kita. Yang ketiga adalah mazawajaka, mertua kita. Ini orang tua yang harus kita beri apresiasi, kita beri kehormatan yang di posisi tertentu gitu loh, yang tinggi. Berikutnya adalah kalau ingin selamat, tolong bebaskan diri kita dari hak orang lain, hak adami. Ya. Jadi orang mati syahid itu ya, itu tidak langsung bisa menikmati kenikmatan mati syahidnya sebelum hutangnya itu dibayar oleh keluarganya. Ini dikatakan bahwa mamata wa alaihi dinarun atau dirhamun, ya, waktu dia bihasanatihi. Jadi orang kalau meninggal, kemudian orang meninggalkan hutang, maka pelunasannya adalah kebaikannya itu diberikan kepada orang yang dimana kita pernah hutang dulu itu. Terus begitu sampai lunas. Jadi kalau kita ini ingin tanpa resiko dalam hidup ini ya, yang tidak ada kerikil-kerikil yang jerimpeti begitu, kerikil dalam sepatu itu kan di perjalanan kan nggak enak itu. Jadi terus diingat-ingat, lu pernah pinjam uang di mana? Selama di pondok itu loh, ya. Syukur-syukur kalian bebas dari itu semuanya. Ya. Yang kedua adalah usaha yang gigih. Jadi, manjata yajid ya. Jadi keberhasilan seseorang itu berangkat dari usahanya itu. Dikatakan bahwa al-imdadu biqadri isti'dad. Jadi kesuksesan itu seiring dengan usaha-usaha yang dia lakukan. Berikutnya adalah ikhlas ya. Ikhlas ini mutlak ini ya. Tapi sulit ya. Untuk ikhlas itu sulit ya. Karena dalam hati itu. Dulu Mbak Romli pernah menyinggung masalah ikhlas. Begini katanya. Ikhlas itu kalau orang itu sudah datang malesnya, disitulah timbulnya ikhlas. Ketika kalian sudah tidak lagi malas melakukan kegiatan istighosa, kalian paksakan, nah disitu pahalanya lebih besar itu. Seperti orang bersedekah ya. Ketika kita eman dengan harta kita ya, lalu kita paksakan kita sedekah, ini jauh lebih besar pahalanya ketimbang kita ini ada harta kita berikan kepada orang lain. Artinya begini, ketika tidak punya apa-apa, kita masih menyempatkan diri untuk bersedekah, itu pahalanya lebih besar. Nah ini pas ini. Jadi ketika kalian sudah merasakan ada kemalasan gitu ya, kegiatannya rutin ini, kalian paksakan, di situ pahalanya itu double. Sebagai contoh begini, saya pernah
diundang ke Riau masalah Toreko ya. Karena pesawatnya jam 6 pagi, saya subuh itu di jalan. Subuh di jalan. Lah, sebelum subuh, saya mampir di masjid, ada orang jual kerupuk itu loh, pakai rengkek. Mampir ke masjid itu, menunggu subuh. Saya merasakan bahwa pahalanya orang ini jauh lebih besar daripada pahala saya. Ya. Karena ketika orang itu melakukan suatu ibadah dalam keadaan yang keterbatasan yang luar biasa, itu pahalanya lebih besar lagi. Ketika dia dalam fasilitas yang penuh, ini biasa-biasa saja. Makanya dalam kondisi apapun kalian ya, keadaan sulit, keadaan apapun, istiqomahkan apa yang pernah kalian dapatkan selama di pondok. Wah itu pahalanya luar biasa itu. Kita kan ingin ya, jadi investasi itu bukan untuk dunia saja, tapi untuk akhirat yang paling penting ini. Karena usia kita ini semua usia sisa semua ini. Ya. Kalian-kalian ini yang usianya di antara 25 sampai ada 50, belum ada kan? 50. Ini usia sisa semua ini. Kalau seandainya setiap orang itu oleh Allah dimatikan usia 60, itu enak. Aku cuma 40 kok. 20 tahun mana. Ya. Jadi, seperti saya katakan tadi itu ya. Jadi kemarin kenangan. Sekarang adalah anugerah. Besok belum tentu hari kita lagi. Betapa banyak saudara kita, tetangga kita yang meninggal karena COVID ini. Ya, Masya Allah ini. Jadi usia seperti nggak ada artinya lagi gitu loh. Jadi tolong ya, jadi kita sinergi itu, simultansi. Dunia akhirat harus sama-sama kita raih ini. Ya, harus kita raih ini. Jangan terlalu condong ke satu sisi saja. Jadi keikhlasan ini penting ya. Jadi karena kita itu sudah merasa ikhlas ya. Tapi sebenarnya berarti belum itu ya. Katakan antah batu amaluhu wa antum la tashurun. Jadi amal kita ini tidak ada artinya, padahal kita merasakan sudah ikhlas gitu loh. Tolong ya kita tata niatan kita bahwa segala sesuatu adalah karena Allah. Karena Allah. Seperti halnya ke perkawinan itu loh ya. Perkawinan itu karena Allah. Manakah khalillah, wa anka khalillah, wa qastaka wa wilayatullah. Jadi kalau orang itu menikah karena Allah, ini memberi nafkah kepada istri karena Allah. Istri menerima nafkah dari suami karena Allah. Jadi bukan karena saya sekarang bulan ini diberi 20 juta. Sekarang kok turun 10, kemudian tidak ngeladeni suaminya lagi, ya nggak benar ini. Ya. Jadi semua itu karena Allah. Kita memberi karena Allah, senang karena Allah. Ya. Anak sekalian yang saya hormati, kemudian berikutnya adalah kalau kita ingin sukses di dunia akhirat, pertama adalah yang berikutnya adalah riyadhah ya. Riyadhah. Riyadhah itu apa sih? Riyadhah itu berpayah-payah, artinya menyesalkan diri dengan cara yang wajar ya. Kita bukan estetis, bukan seperti tokoh-tokoh agama lain yang menyiksa diri, bukan seperti itu ya. Bukan makanan saja kata Allah, kata Nabi, makanannya halal, itu Allah tidak suka kalau terlalu penuh di perut kita gitu loh. Sekalipun halal. Bagaimana kalau haram tapi sedikit? Nah, ini ibadah kita sama hari nggak diterima itu, ya. Apa artinya ibadah kita kalau nggak diterima itu? Juga sembahyang tapi nggak diterima, nggak ada artinya itu. Jadi pertama adalah halal, kemudian ikhlas. Terus riyadhah mengurangi kenikmatan-kenikmatan yang bisa menjauhkan diri kita dari Allah. Ya. Kita boleh mencari hiburan, boleh ya, boleh, nggak ada masalah. Tapi hiburan yang diridhoi oleh Allah. Kemudian riyadhah yang lain begini. Saya pernah memberikan kriteria begini kepada anak-anak itu. Jadi seorang santri yang rajin sekolah, rajin ngaji, tapi tidak pernah riyadhah. Salat malamnya jarang, ya. Senin Kemis nggak tahu poso, gitu kan.
sholat duha ya kadang-kadang. Ini nilainya ini 8 nilainya. Seorang santri yang rajin belajar, rajin ngaji, plus riyadhah, 10 plus nilainya ini. Ada seorang santri, ada ini. Poso Senin Kemis, poso multi macam-macam itu ya. Sholat tahajud. Tapi sekolahnya males. Sekolah males. Ini lumayan ini. Pernah ini. Pulang ke pondok bertahun-tahun, kedengaran suaranya kan, kemana dia? Ternyata jadi dukun dia. Jadi dukun. Nah kita kan tidak tahu ya, nasib kita seperti apa gitu loh. Nasib kita seperti apa, sampai kapan, itu kita tidak tahu ini. Allah yang maha tahu. Makanya kita harus melakukan sesuatu yang yang diajarkan Nabi itu. Jadi kata Sayyidina Ali, "Fansob inna ladzi aisi fi nasob." Berpayah-payah kalian, sejujurnya kenikmatan hidup adalah kepayahan gitu loh. Jadi saya mohon para alumni ya, para alumni ini, tolong sempatkan itu ya. Jadi sholat tahajudnya, sholat duhanya, ini ya. Nggak kuat puasa, nggak apa-apa lah ya. Kecuali Ramadan aja. Tapi sholat tahajud ini ya, sama duha ini yang luar biasa ini. Tolong semua sempatkan ini. Kemudian yang terakhir pesan saya adalah banggalah jadi alumni. Jangan pernah menyesal, jangan pernah merasa malu menjadi alumni Darul Ulum. Yang terakhir, jangan memalukan kalian sebagai alumni Darul Ulum. Selamat, semoga-moga Allah memberikan rahmat kepada kalian, memberikan kemudahan, memberikan pertolongan, ya, dalam segala urusan kalian. Semoga kita bisa bertemu kembali lagi. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Matur suwun sangat Kiai atas wejangan-wejangannya. Semoga nasihat-nasihat dan pesan-pesan dari Pak Kiai bisa menjadi pedoman kita untuk melanjutkan perjalanan kita yang سلام في أماني شيخنا الله